You are watching Peace TV, the solution for humanity. For advertising on Peace TV, contact Dubai, telephone +971 4 367 9236, mobile +971 50 483 3646, Saudi Arabia, telephone +966 1 462 5008, mobile +966 55 923 4578, India, mobile +91 98218 64188, email advt@peacetv.org. इंसान खसारे में हो, इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान है। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ رسول يأتي من بعد اسمه أحمد قد أتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا بالقبول. 2 नंबर माइक से सवाल करें। मैं जैन शिंदे पिंपरी से आया हूं और मैं एक बजाज का वीआरएस लेके एक पर्सन हूं, वीआरएस लिया हूं बजाज से। और मैं कल ही अपने एक दोस्त से, इस्लाम दोस्त से मैं सुना कि जाकिर साहब यहाँ पर आए हैं और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत जरूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूं कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूं, मैं जीसस को मानता हूं और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूं। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूं, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊं कि सचमुच वो वचन क्या है। मैं साहब यहाँ तकरीर में आने की खुश हुए और मैं भी खुश हूं कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूं। फर्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूं। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते, मैं पढ़ सकता हूं 19 से 29 तक, बट काफी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछना, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है?
सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तब उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। अपने सवाल पूछिए, आपने सवाल क्या है? वचनों में ये सवाल है, वचनों में ये जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप पढ़ के सुनाए और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक। हाँ, 10 वचन 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक। यस, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. یہ جو ورسز میں نے پڑھی، میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں، کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے، جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا، میں نے کہا پہلے بیٹا کے معنی خدا کو ماننے والا۔ بیٹے بہت ہے، آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے، افریم، اسرائیل، آئزیک، بہت بیٹے، لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا۔ تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے۔ آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں، لیکن ببلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو، وہی تو میں کر رہا ہوں۔ لیکن جو بیٹا کہاں پہلا اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم، جو پال کہہ رہا ہے اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اور اس میں لکھا ہے کہ ان نے مردوں میں جان ڈالی، یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے، اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ میں کہا تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا، میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں، لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سے سمجھتے وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے تو آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ پوری بائبل پڑھے ہی نہیں، آپ سمجھ رہے نا؟ تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکسٹ۔ تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور کئی بار ذکر ہے، آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے، یہی جان میں لکھا ہے، یہی جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں، I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں، سچا طریقہ، آپ کو زندگی ملیں گی۔ جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے۔ I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ چلیے۔ یہ ورس کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے، غلط فہمی ہے۔ صحیح جاننا چاہتے کانٹیکسٹ پہ جائیے، یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر آگے کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں، اس میں لکھا ہے